আন্দোলন করতে হবে জনহায়াকে সবাই খেলাই নাই তিনি সবাই একাইয়া তিনি বড় দায়িত্ব মাত্র নয় একটা সভা দেব তো নাই bagay no laharo atu lai ba sapung jorowo tamni bagay no kinau tuke je lama ka blok lai ki sai Pila serang sati te dongor TV no laike hamai maya paru ini seng tamni bangai ma kuthum laika apni karon kha thangnai 26 tarik March 2000 February 26 tarik February 2022 ni hor ঠিক সাড়ে 10টার সময়ও হরক বুড়ি বরক जों सिनिया सिकक रकबायै साइमरआ हाथि तलाबो बिल्डिं खुंसा दङो आबोनि नकनि ताइलाम तख्रौबै बिसैनि मानै जत दङनि मटर ग्लास टाइल ब्लांकेट गोबांमोन नेसेसारि मानै दङो आबोनो बरक लुटपाट खायै गारियाव दानानै नायखा गारियाव दास्लाया सिगांनो एलाकानि बरक रक जानामाङै बरकनो आटक खायखा आटक खायमानि परेवो गोबां बरक कुथुमखा गनदुलाय इंखा तारपरेवो जों खरगुरिनि बिसिङाव कोनै मारमानि कोनै रकनो गनदुला खायजाखा बनि परेवो जों पुलिसनो इमिडिएटली इनफर्म खायै बरनि थानि जों हेन्ड ओवर खायरखा इनके 27 तारिख नि हर 11:30 समायो किला पीएस नि पुलिस रक थांगै इनोसेंस बरकनो खेसावै तै फायखा आबनि बाङै जों आ बरक कोनो जागा कोनो स्पॉट ब इनवॉल्व करै ते एलकानि बरक रक बहायनो सोबा बुखा सोबा तखा गनदुलायोबा जों साइमैया हायफानो जों गतना खानाखा हंखे एलकानि बरक रक आरो कथमै दाक्ति दाक्तिनि पुलिसनो इनफर्म खायै हेन्ड ओवर खायरखा आफ्रो मंसानो बरक रक देराजाकरै जों याफारि रहजाक तारपरेबो बरक जोंनि दुसि खाया बरकनो पाब्लिकनो हायनो उइदाउट एनी रिजन्स एविडेंस सारा जे एरेस्ट खायतलां थांखा आबनि बाङै जों दिनै आन्दोलन आसकजाक आ बरकनो दायित्वमा फियकनाय ते बसं खबर खोनाखा पुलिस रकनि हयते बाहायके हमाले ते बाद बाकी 5-6 जनाबो हायनो इनोसेंस बरकनो एरेस्ट खायफिनाय होननाय जों खोनाखा आबनि बाङै एलाका बिलायनो तंफ्लाजाक थुमालिया चालायमालिया बोरै सराय बेबाकनो तंफ्लायजाक आबनि बाङै जों मा खायखा जों सलिउशन नायो पुलिस प्रशासननि हयते बा सिविल एडमिनिस्ट्रेशननि हयते जों सलिउशन नायो जे जोंनि एलाका डेभेलप फुंथों कोनो दिनो अमाहाय ट्रबल्स डिफिकाल्टिस रक ताफायलांथों जोंनि एलाकावो आबो जों नायमानि कारण अमनो जदि पुलिस प्रशासननि हयते जोंनो एसुरेन्स रखा हंके जों याकारि रनाय उरुद ब्लक खायमानो हि जों साजाक तारपरे जों नरक फाइना किसिसा सकां किल्ला पियासनि ओसि बाय जों कक सालायखा बसाका जोंनो कॉपरेशन खायखा जे सोसाइटीनि लीडर एबा के चौधरी हायाखेबा क्लाबनि प्रेसिडेंट बरकनो इनफरमेशन रयावै जों के बरकनो ते एरेस्ट खायलिया जों नरक बाय गाहाम हाया सालायमानि परेवो यागोलो जों आबहाय खायनाय हनै बरक गसजाक आबनि बाङै जों ताबक रसानि तियारो दङ खरबसे एरेस्ट खरकसानो अंख बनि बुमंका साथि जमातिया ब कोड प्रोड्यूस खायजाखा रिमान्ड कय दिननि तबजाखा आबसं सिया ताकसु जरा नरक जे ताव जे laharo जे आसुलायमानि अबनि अथायनि बुमके ताम अमंखा नवाबारि गामि केताल जागो ओ लामातै बियां पासाबा बियां थांमान ओ लामातै ओ लामासै ताबक थांखा हांके रायो मलसम गामि सगैनाय बनलाय थांखा हांके खैफ्लं
yang Assam Rifle Camp Dojonogor ayang khaba 18 bola ukasaro pai nei omong kha Killa Udaipur main road tabuk sa jora nong no saboro phai nei peke tabuk jora ekmatro শুধু phayu Killa PS ni police prosecution rok phaikha tei boni yagulo kebu civil administration phaija gya borok ta ma sastra borok rokha jengte omo hai nirdos borok rokno te arrest khailia je arrest khaijak bo to court produce khaijak hanke court ni mamla o mathangsnai haipano tei bad baki tei sing future omo hai ke innocence borok no sing arrest khailia hanai borok assurance rok je arrest khaijani upor ke kuno kaisa evidence eba kuno baherok to tong borok je arrest kene kono evidence koroi bono thui tongmani horo saro 11 সময় বাসাগ্রাডি ফোনা nei sosaka sosamani yagulo hankene arrest khaitoi phaika খাইতো বনি যাগুলো Killa PS বনো বাথাক রলিয়া ডাইরেক্ট আরকে পুরত লাংথাঙ্কা আরকে PS উদয়পুর kubuno jodi borok jodi nong kong mote khaya ke biskang rok no rok bo bhai rok soba o তংমুন বরক অ্যাসুরেন্স রই যদি বরক নি অ্যাসুরেন্স ডিনাইট খাইকা কক নি মতে তংলিয়া হাঙ্কে অমংকা শুধু জমাতিয়া এলাকানি উপ্রশ্নইয়া সারা তিপ্রাসানো जों বেবাক তিপ্রাসা বাই কক সালাইজাক অহায়ং গনাংই 19টা কমিউনিটি বাইসিং ককদুনি বিসিনতি सिं সালাইজাক তেইবো কতর আন্দোলন নাই বছর জরাও থাগিনে আবুনি সীমা করি ani sini mungkisa ani sini mungka Victor Jomatia village Saimarwa under Killa RD block district Gumoti ang kono political bay involve koi taksuk jora piaba society ni kaisa ang Yaprekital club ni president tangmai 26 Februari 2022 ni horo Saimara parao kaisa gari aro thanglaha do thangli khoroksa aro paradino je khali nok tongmani unogo khoroksa borok halaha amani pore aro ni public rok je aro je surma aro Saimara ni parania pora elaka thina ayo Sikok ni orang bohong aja, orang main mana kore, kena marut jahat khoroksa, khari thang kata, mungkin khari thang mana kore, ja kena mazak nai na, sebuah apa boro ara jaga, onek butok ngai lah, tok mana kore ceng na khobar mana kore ceng thangai nugui pika, ja sini Killa PS thangai nugui staff nugui ka, ja borok no, mana khub injury অবস্থা এটা বনি পরে গাড়ি সকসা জাকা ও মারটি গাড়ি ন মার বনি পরে থাঙ্কা থাংনাই সাটা যে সালনি সেকাঙ্গ এই হাহেনে বপ যা বুজাকনাই খরকসা জিবিবা থইলা বনো তুই কাইসা ওই খরকসা বরক আর পারানি রমজাকা রমজাক বনি পরে বনো ইনোসেন্ট হে ও পারানি ইনোসেন্ট হে হবই তিনি কা আসা মনে পরে শুধু ইনোসেন্ট ইয়া বনো দে যে যারা বুজকাঙ্গ যে তংনাই বরক বাহাকে এরেস্ট মার লাগে Oma ini kayak parani demand khai beranda pura elakani demand khai. So demand no jatuh ang salai ka borok wai kok salai ka elakani borok wai kok salai ka. Yang masa ketika jatuh tu kupa sambab ang ain kodo babe abang ane ukus borok wai salai ang be cesa khai ne ai di salai mana pura ini borok ese ane orang je kok na insurance mau ini ne je road block borok just withdraw khai kita hai. oh je Romjaknai Rok Romjaknai ni mungkin khoroksaka suman mia ngetai khoroksaka thuinai ni mungkin just tap ja thuinai ni mungkin utpal tap bon noka amtali je suman mia hin jate khoroksa hospital tabo khana borti bangkena yang Assam ngetai masa khari thangnai bo Assam ne hin khana go takoi ndasung asa clear ke boni address na chung eta establish kaya ko apon chung under investigation dong bono busung abak khai mana extra identified khlaigani chesta khlaigani sini police block kata je arrest khlaijang nai arrest khlaigani mungkin sathi jomatia aba Saimara ni parani na bono je arrest khlaijang mane abo ki kuno evidence no tui ba kuno video eba picture aba hero kuno evidence no tui na to tabok to under investigation motabok toma phai bono tabok poroboti somoyo boni step rawan tabok under investigation bono kuno kichu tabok samaya bahasa ya bono to samaya ko jeto bo investigation tongo ba after investigation mani kore ni bo samane hai
abo Killa thanani usi ani mungke Raskumar Jamadia abo usi Killa police station tabok sengor tini sengor ni bagai jo je lama kasuma abo beg rosing jaga kan tabok Rokbai elakani Rokbai kau salaiwe ja borok bo buchika ani samoysya no ang borok ni samoysya no buchika ke borok no kisu point kathalaiwe ne jeng ta kathalaiwe no o rasta no withdraw khlai